Vamos a prepararnos para recibir la palabra. All right, let's get ready to receive the Word of God. Vamos en nuestras Biblias a Mateo 5. So let's open up our Bibles to Matthew chapter 5. Vamos a leer Mateo 5, verso 17, y después vamos a saltar a Mateo 22. And so we're going to be reading Matthew 5. We're going to be reading from verse 17. And then after, we're going to jump to Matthew 22. Mateo 5, verso 17 al 20. This is what the Word of God says in Matthew 5 from verses 17 through 20. Dice, no piensen que he venido de abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. And so this is what the Word of God says. It says, "Do not think that I come to destroy the law or the prophets. I did not come to destroy, but to fulfill." De cierto les digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni siquiera una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo haya sido cumplido. For assuredly I say to you, till heaven and earth pass away, not one jot or one tittle will by no means pass from the law till all is finished. Por lo tanto, cualquiera que quebrante el más pequeño de estos mandamientos y así enseñe a los hombres, será considerado el más pequeño en el reino de los cielos. Pero cualquiera que los cumpla y los enseñe, este será considerado grande en el reino de los cielos. Whoever therefore breaks one of the least of these commandments and teaches men so shall be called the least in the kingdom of heaven. But whoever does and teaches them, he shall be called great in the kingdom of heaven. Porque les digo que a menos que su justicia sea mayor que la de los escribas y de los fariseos, jamás entrarán en el reino de los cielos. Verse 20 says, "For I say to you that unless your righteousness exceeds the righteousness of the scribes and Pharisees, you will by no means enter the kingdom of heaven." Vamos a Mateo 22. Okay, so let's go to Matthew 22. En Mateo 5, We see que in acabamos Matthew, de leer, we see, where we just read in Matthew 5. Jesús explica para qué vino. Jesus explains why he came for. Alguien le pregunta Someone asks him, y él explica y dice, no vine para abolear, no vine para destruir algo, sino que vine para cumplirlo. and so Jesus says, remember, he was asked why he came. And so he responds by saying, I didn't come to destroy the law. I came to fulfill the law. Y Jesús de este modo demuestra la unidad que él tiene con el Padre. And so Jesus, in this way, demonstrates the unity that he has with God the Father. Y entre paréntesis les dice, no voy a decir algo que esté en contra de lo que Dios ya dijo. And so look, in parentheses, he's literally saying, I'm not going to say things against what God has already said. Y él siempre habló de esa manera para reiterar, para hacerles recordar que él también es parte del Padre. And he always spoke this way so that he can remind others that he's part of God, the Father. Ahora, había mucho, decimos en inglés back and forth, había mucha discusión con Jesús. And so there was a lot of back and forth, a lot of discussions with the Lord Jesus. Y los fariseos no les gustaba. And the Pharisees didn't like it. Y los saduceos tampoco. And the Sadducees didn't like it either. Vamos a estar leyendo en Mateo 22. So we're going to begin reading here Matthew 22. Y vamos a prestar atención del verso 35 al 40. And look, let's really pay attention to verses 35 through 40. Dice, y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle diciendo, And one of them, a lawyer, asked him a question to test him. Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? And this is what he says. He says in verse 36, Teacher, which commandment in the law is the greatest? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente.
He said to him, "You shall love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your mind." Este es el primero y grande mandamiento. This is the greatest and first commandment. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. And the second is like it. You shall love your neighbor as yourself. 40 de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. And verse 40 says, "On these two commandments hang all the law and the prophets." El mandamiento de amar a tu prójimo como a ti mismo se encuentra en Levítico 19:18. And so the commandment to love your neighbor as yourself is found in Leviticus 19, verse Y 18. dice en el verso 18, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. You shall not take vengeance or bear a grudge against any of your people, but you shall love your neighbor as yourself. I am the Lord. Y asimismo el mandamiento de poner a Dios primero se encuentra en Deuteronomio 6, And likewise, the commandment to put God first is found in Deuteronomy chapter 6, del verso 4 al 5. from verses 4 to 5. Dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová es uno. The word says, "Hear, O Israel, the Lord is our God, the Lord alone." Y verso 5 dice, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. You shall love the Lord your God with all your heart, and with all your soul, and with all your might. En Mateo 22 Jesús no se estaba refiriendo ni a teoría ni a teología. And so in Matthew 22, Jesus was not referring to theory or theology. No se trata de eliminar o minimizar a la ley o los profetas, It was not about eliminating or minimizing the law or the prophets, sino incluirlos como base de comprensión de la importancia de esos mandamientos. but rather including them as a base of understanding of the importance of these commandments. Dijo, todos los demás mandamientos e incluso los profetas se aferraron a dos mandamientos relacionados con el amor a Dios y el amor de Dios hacia los demás. And so he said all the other commandments and even the importance of these commandments. He said that the prophets hung on two commandments involving love for God and the love of God towards others. Hay que entender en qué situación estaba Jesús, So we got to understand what situation Jesus was in, porque constantemente venían los más sabios, because constantly those that were the most los que wise, sabían who todo, knew everything, were coming. a querer tentar y testear, ¿no? Es como cuando uno dice, vamos a ver si realmente sabe. They want to test, they want to challenge. You know, it's like they want to come and they want to see, does this guy really know? Venían a la parte que ellos sabían, And they would come to a part where they knew, donde ellos probablemente si fuera cualquier otra persona hubieran tenido una gran ventaja. you know, like probably if they were to come across a regular person, that they'd have a huge advantage. Y en este caso se enfrentaron con Dios. But in this case, they came against God. Entonces cuando uno le da la palabra a Dios, Dios siempre le responde con la palabra. And so when someone asks to the Lord things, he always responds with the word. Y vinieron para decirle, ¿no? And look what they came to tell him. Y lo más interesante es quién vino a decirle. And look, here's the interesting part. It's who came to ask. Si miramos en verso 35, dice, uno de ellos, intérprete de la ley. And look, it says here in verse 35, one of them was a lawyer, Era reconocido como un abogado, an interpreter of the law, and he's recognized as a lawyer. pero no un abogado como decimos hoy en día, un abogado que te representa en la corte. But this isn't a lawyer that we talk about in today's understanding, that, you know, that they try to representing people in court. En estos tiempos, un abogado era un experto en el Antiguo Testamento. And so in this time, a lawyer was an expert in the Old Testament. Por eso en ciertas interpretaciones de esta palabra dice intérprete de la ley. That's why in different versions of this, it says interpreter of the law. Era alguien que conocía la ley, He was someone that knew the law, que trabajaba en eso. that worked in this. Era un experto. He was an expert. Y sabiendo la ley, And knowing the law,
se ve que algo específico, algo muy especial para esta persona. You can say that it was something very specific, very special for this person. Y lo más interesante dice que le preguntó con el deseo de molestarlo. And so what's crazy is that he asked this question with a purpose, and he wanted to bother him. Quería humillarlo, quería demostrarle al resto del grupo que él sabía más. He wanted to humiliate him. He wanted to show the rest of the group that he knew more. Y teóricamente And theoretically, era un experto he was an expert. y probablemente muy acostumbrado a siempre ganar. And he's probably very used to winning all the time. Pero con Dios solo hay un ganador. But with God, there's only one that wins. Y el que estaba en el comienzo de la creación del mundo le contestó. And so the one that was in the beginning of creation answered. Y yo siempre pienso, And I always think, qué gracioso habrá sido para Jesús, man, it would have been so funny for Jesus habiendo estado ahí cuando se escribió la ley, to be there when the law was being written. habiendo estado, having been there, habiendo estado cuando se escribió la ley, Having been there when the law was written down. tener que contestarle a esta gente. To have to respond to these people. Yo por eso siempre admiro mucho la paciencia y el amor de Dios, That's why I always admire the patience and the love of God. porque aun cuando quieren manipular, Because even when one wants to manipulate, no se puede. you can't. Dios no lo permite. God is not going to allow it. Entonces en Mateo 22, And so in Matthew 22, Jesús no se estaba refiriendo a teoría o teología. Jesus was not referring to theology or theory. ¿Qué significó la ley para Israel? Okay, so what did the law mean to Israel? La ley era lo que gobernaba su comportamiento. So the law is what governed their behavior. Cubría todos los aspectos de la vida. It covered all aspects of life. La ley era cómo uno era judío. The law was how you did Judaism. Es como uno hacía el judaísmo. It is how you were a Jew. Es lo que mantuvo en relación con el Dios del pacto y fue lo que gobernó sus relaciones entre ellos. It is what kept them in a relationship with the God of the covenant, and it was what governed their relationships with one another. La ley era externa a Israel. The law was outward to Israel. ¿Y qué representaron los profetas para Israel? Okay, well, what about the prophets? What did they represent to Israel? Tenemos que tomar estas dos cosas que eran sumamente importantes para ellos y entenderlas. And so, look, we need to get these two things that are super important for them and understand La it. primera era la ley, Okay, so the first thing is the que law. acabamos de describir, We just described y ahora this. entendemos por qué era tan importante. And now we understand why it was so important. Era el parámetro de cómo ellos vivían, It was cómo the- actuaban, It was the parameter of how they lived, how they cómo act, interactuaban, how they interacted, cómo amaban a Dios How they- o servían a Dios. how they loved God, how they served God. Y ahora, ¿qué representan los profetas para Israel? Okay, and so what does the prophets represent to También era Israel? una parte sumamente importante. It was also like a super important thing. La relación espiritual de Israel con Dios And so the relationship with God and Israel, the spiritual relationship. los profetas eran la voz de Dios para Israel. So prophets were like the voice of God to Israel. Es como que estás en tu casa It is as if, like you're in your home y tenés computadora and you have a o computer tenés teléfono celular. Todos tenemos teléfonos celulares. or like a phone, right? We all have cell phones here, right? Y Dios And God, es el wifi de tu casa. it's the Wi-Fi of your house. Y no lo necesitas. Querés conectarte y querés estar conectado al wifi. And you need it, right? You want to Necesitas esa internet. be online, you got to be connected to Wi-Fi. You need that internet. Y el profeta And the prophet es el router. is the router. Es el que deja que la internet entre y se conecte a tu teléfono. And it is what allows the internet to come into your house and then connect to your phone. Entonces, para ellos, tener un profeta era todo, And so for them to have a prophet was everything. porque dependían del profeta
la conexión con Dios. because they depended on prophets for the connection with God. Ahora quiero que entiendan, este es un tiempo donde no había esa intimidad con Dios. And so look, I want you to understand, look, this was a time when there wasn't intimacy with God. A veces para poder realmente entender lo que está pasando tenemos que tener un contexto histórico. And so sometimes to really understand what's going on, we need to have this historical context. Porque estamos hablando de hombres y mujeres que se hicieron muy rígidos en su religión. Because we're talking about men and women that they became so rigid in their religion. Y no porque eran gente mala, Look, it's not because they were bad people. eran gente como nosotros. They're people like us. Pero eran gente que se acostumbraron a un estilo de vida por tanto tiempo que se cerraron a la posibilidad de que Dios quería más para ellos. But they were people that they were so used to their way of life that they closed themselves off to the possibilities that God had for them for the future. Y bueno, terminamos con los profetas. La última parte que quiero compartirles, los profetas estaban dentro de Israel. And so lastly, this is what I want to share in regards to prophets, is that the prophets were in Israel. Entonces, en lo que es el núcleo de la adoración a Dios, tenés la ley afuera, el profeta adentro. And so in terms of the nucleus of worship, we have the prophets on the inside, but the law on the outside. Toda la relación de Israel con Dios se gobernaba entre estas dos partes. And so all of this religion with Israel was governed by these two parts. The relationship, thank you. Jesús The relationship between God and Israel. But Jesus cambia todo el enfoque de su práctica con el versículo 40. But Jesus changes the entire focus of their practice with verse 40. La respuesta de Jesús les dice a los fariseos que la ley en sí misma ni siquiera es lo más grande, ni tampoco lo más importante. Jesus's answer tells that the Pharisees that the law itself is not even the greatest or most important thing. La ley depende de otra cosa. The law hangs on something else. Los profetas se aferran a otra cosa. The prophets hang on something else. Esta palabra colgar, Okay, so look, this word hung, aferrar, right? To hang, depender, to depend on. en griego también puede significar suspender. And in the Greek, this word can also mean suspend. Me hace acordar cuando mis hijos eran bebés So this makes me remember about a time when my children were babies. y no sé por qué se me ocurrió que todos los niños necesitaban el móvil. And I don't know why, but I thought that all of the children needed that little thing that turns around and, En la cuna que los ayuda a dormir. in the crib that helps them sleep. A mí me parece que me compré para mis primeros 2 hijos y para el tercero dije ya basta. And so, I bought it for the first 2 kids, but for the third one, I'm like, yeah, forget about Pero no this. sé por qué me vino a la mente cuando escuché esa palabra de suspender, digo, algo que está en el aire, que está ahí. And so I don't know why I read this, and this is where my mind went to. Something that's in the air, suspended, it's there. Sirve un propósito. It serves a purpose. Tenerlo ahí, To have no it- tener un bebé en la cuna, no sirve para nada. Well, what is it? To have that there but not have a baby in the crib, it's useless. Todos tenemos armarios, So we all ¿correcto? we all have closets here, right? Nosotros decimos closet. We say closet. ¿Cómo le closets. dicen en su país? How do you say it in your country? Tenemos closet. Algunos tenemos closets muy grandes, And some of us have really big closets, muy organizados, very organized. y otros simplemente cuelgan la ropa donde caiga. And so some people just hang things wherever they fall. No importa el grado de organización que tengas, todos los armarios tienen algo en común. And so it doesn't matter what degree of organization you have, all closets can have something in common. Hay alguna manera de colgar la ropa. There is some way to hang the clothes in the closet. Y normalmente es una barra, And this is usually a bar. porque necesitamos poder tener algo en donde poner las perchas. Because, we need to have a place where we could put these hangers on. Si tenés la barra, podés poner la percha con la ropa y colgar la ropa. If you have the bar, you can get your hanger, put it on the bar, and then you have your clothes hanging. Decile a tu vecino, Say to your neighbor, la ropa es importante. clothes are important. La ropa es importante. Clothes are important. Sin ropa no tiene sentido el bar. But without clothes, there is no point to this bar. Es un armario vacío.
It's like this empty closet sin vida. without life, Hay que ir de shopping. without having to go to shopping. El orden puede ser importante para nosotros. And so order might be important to us. El armario en sí es importante. And so the clothes, they are important. Decile a tu vecino, Say el to your armario neighbor, es importante. The closet is important. Sin embargo, Regardless, todo el propósito del armario y todo el orden de la ropa the whole purpose of the closet and the organization of the clothes, dependen de esa barra. it depends on this bar. Si la barra se te rompe, If the bar breaks, la ropa se amontona en el fondo del armario. all of the clothes, it just falls and gets into one bunch in the closet. La ley es importante. The law is important. Decile a tu vecino, la Say to ley your- es importante. Say to your neighbor, the law is important. Ahora decile a tu otro vecino, los profetas son importantes. And say to your other neighbor, the prophets are important. Pero sin el amor de Dios, nada funciona. But without the love of God, nothing works. Vamos a Lucas 10. Let's go to Luke 10. Vamos a leer del verso 25 al 37. We're going to read from verse 25 through 37. Dice en Lucas 10:25. And this is what it says in Luke 10:25. Y aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle, Maestro, ¿qué cosas heredaré de la vida eterna? Verse ¿Qué 25. cosa? Oh my goodness. Espera. It's like, ¿viste cuando you have the tongue twister? ¿Haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Ahora sí. Hey, good job. ¿Viste? Hey, very Hay good. que entonar bien las palabras. So look, this is what the word of God says. Luke 10 verse 25. It's set to verse 37. Verse 25 says, just then a lawyer stood up to test Jesus. Teacher, he said, what must I do to inherit eternal life? El verso 26, él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Verse 26. He said to him, what is written in the law? What do you read there? 27, aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Verse 27, he answered, you shall love the Lord your God with all your heart and with all your soul, with all your strength and with all your mind, and your neighbor as yourself. En verso 18 dice, y le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. And he said to him, you have given the right answer. Do this and you will live. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es el prójimo? Verse 29, but wanting to justify himself, he asked Jesus, and who is my neighbor? 30, respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. Jesus replied, a man was going down from Jerusalem to Jericho and fell into the hands of robbers who stripped him and beat him and went away leaving him half dead. ¿Dónde estamos? Now we're in verse 30. 31 now. Respondiendo Jesús le dijo un hombre, medio muerto. B31. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Now, by chance, a priest was going down that road, and when he saw him, he passed by on the other side. 32. Asimismo, un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. So likewise, a Levite, when he came to that place and saw him, passed by on the other side. 33. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. But a Samaritan, while traveling, came to him, and when he saw him, he was moved with mercy. Y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Verse 34 says, he went to him and bandaged his wounds, having poured oil and wine on them. Then he put him on his own animal, brought him to an inn, and took care of him. Otro día a partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese.
Verse 35 says, the next day he took out 2 denarii, gave them to the innkeeper, and said, take care of him, and when I come back, I will repay you whatever more you spend. 36. ¿Quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Which one of these 3 do you think was a neighbor to the man who fell into the hands of the robbers? Él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. He said, the one who showed him mercy. Jesus said to him, go and do likewise. En el mismo capítulo de Lucas, Jesús se encuentra con una situación que muestra cómo nuestras intenciones pueden ser buenas. In the same chapter in Luke, Jesus encounters a situation that shows how our intentions may be good, but we must choose to put God first. Pero debemos elegir poner a Dios primero. Amen. Literalmente muestra cómo se practicará el mandamiento en la vida cotidiana. He literally shows how the commandment would be practiced in everyday life. Continuamos en Lucas 10, Let's continue with Luke 10, verso 38. verse 38. Dice, aconteció que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta la recibió en su casa. Le recibió en su casa. We're in Luke 10, verse 38. Now as they went on their way, he entered a certain village where a woman named Martha welcomed him into her home. Esta tenía una hermana que se llamaba María, al cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. She had a sister named Mary who sat at the Lord's feet and listened to what he was saying. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y, acercándose, dijo, Señor, ¿no te da cuidado de que mi hermana me deje servir sola? But Martha was distracted by her many tasks, so she came to him and asked, Lord, do you not care that my sister has left me to do all the work by myself? Tell her then to help me. Dile pues que me ayude. Amen. 41. Respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. But the Lord answered her, Martha, Martha, you are worried and distracted by many things. Pero solo una cosa es necesaria y Marta ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. There is a need of only one thing. Mary has chosen the better part, which will not be taken away from her. Estamos todos llamados a cumplir estos dos grandes mandamientos. So we are called, all of us, to fulfill these 2 great commandments. Y en estas escrituras que acabamos de leer vemos muy claramente y entendemos muy claramente los ejemplos que Dios nos da. So in these scriptures, we can see very clearly the examples that God gives us. Amar a Dios con pasión y devoción To love God with passion and devotion, y amar a los demás con el tipo de amor muy especial. and to love others with a very special kind of love. Este amor tan especial se llama amor ágape. This love is called agape love, Y de acuerdo a la palabra es la forma más alta del amor. and it is the highest form of love. Es el amor de Dios hacia nosotros y de nosotros hacia Dios. It is the love of God to us and from us to God. Un amor que Dios deposita en nosotros. A love that God deposits within us, Un amor incondicional. a love that is unconditional, Un amor puro. a pure love, Y que por lo tanto podemos expresar a quienes nos rodean. and that we can therefore express to those around us. Veamos qué ejemplo la Biblia da sobre el amor agape. Let's look at what example the Bible gives about agape love. Terminaremos, esta es nuestra última escritura. And so this is our final scripture. Dice primera de Juan 4. And this is what the Word of God says in 1 John chapter 4. Vamos a leer del verso 7. We're going to be reading from verse 7. Dice, amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Beloved, let us love one another, because love is from God. Everyone who loves is born of God and knows God. El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Whoever does not love God does not know God, for God is love. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. God's love was revealed among us in this way. God sent his only Son into the world so that we might live through him. En esto consiste el amor, In this is love. no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación
propiciación por nuestros pecados. Not that we loved God, but that He loved us and sent His Son for us. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. He sent His Son to be the atoning sacrifice for our sins. Beloved, since God loved us so much, we also ought to love one another. Y su amor se ha perfeccionado en nosotros. No one has ever seen, 12, verse 12. okay, no one has ever seen God. If we love one another, God lives in us and His love is perfected in us. 13. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. By this we know that we abide in Him and He in us, because He has given us of His Spirit. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. And we have seen and do testify that the Father has sent His Son as the Savior of the world. Verse 15. 16. Oh, okay, sorry. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. So we have known and believed that the love that God has for us. Dios es amor y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. God is love, and those who abide in love abide in God, and God abides in them. 17. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Love has been perfected among us in this, that we may have boldness on the day of judgment. 18. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Because as He is, so we are in the world. Verse 18 says, there is no fear in love, but perfect love casts out fear. For fear has to do with punishment, and whoever fears has not reached perfection in love. Verso 19. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. We love because He first loved us. 20. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, ¿a quién ha visto? ¿Cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Those who say, I love God and hate their brothers or sisters are liars. And those who do not love a brother or sister whom they have seen cannot love God who they have not seen. Y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. The commandment we have from Him is this: those who love God must love their brothers and sisters also. Hay un dicho que siempre vuelve a mi mente, And so there's this saying that always comes to my head. que dice, uno no puede vaciar o dar de un vaso vacío. That you can't give from an empty cup. Si tu vaso está vacío, no podés darle nada a nadie. If your cup is empty, you can't give anyone anything. Si sos padre y estás exhausto, no podés darle atención a tus hijos. If you're a parent and you're exhausted, you can't give the attention to your children. Si sos esposo o esposa y estás trabajando y no tenés tiempo, no podés darle tiempo a tu esposa. If you're a o esposo. husband or a wife and you're working so much, you can't give the attention and time to your spouse. Y si no tenés el amor de Dios And if you don't have the love of que God te llena, that fills no you, podés dar ese amor a tu hermano o tu hermana. you can't give that love to A your tu brother amigo, or a tu sister, amiga. your friend. Entonces, ¿por qué esto es importante? So why is this important? Porque en el momento de que estaban tan preocupados por hacer la ley y preocupados por servir a Dios, Because in the midst of being so worried about practicing the law, following the law, quedaron vacíos. they were left empty. Y Jesús les decía, And no Je- se preocupen, And Jesus said, hey, don't worry. entiendo que estás vacío. I get it. You're Y empty. por eso tuvo la paciencia de enseñarles, That's why He had the patience de to teach him, explicarles, to explain to them. porque no entendían que Dios podía llenarlos de amor. Because they did not understand that God could fill them up with No love. entendían que Dios quería salvarles el alma. They did not know that God wanted to save their souls. Entonces dice la palabra And so the Word of God says que si confesares, that if you que si confess, crees if que you Jesús es Dios believe that Jesus is God, y lo confesás, and you confess it, dice que Dios te llena de amor. it says that God fills you with love. Cuando crees en Él When you believe in Him, y tomamos eso y ejercitamos esa fe, and we take that and we exercise our faith, ese paso de fe that step of faith, es un paso hacia el amor. it's a step towards love. Y la Biblia dice, si
tocas la puerta, Él te abre. And the word of God says that if we knock on the door, he opens. A veces no nos abren las puertas porque no estamos tocándolas. And so sometimes the doors aren't open because we're not knocking. Porque necesitamos fe para tocar una puerta cerrada. Guys, we need faith to knock on a Muchos closed estamos door. esperando caminar y ver las puertas todas abiertas. A lot of us are just, waiting to just walk and see all of the Y beautiful open por la doors. gracia de Dios a veces es así, a veces las puertas están abiertas. And by the grace of God, sometimes it's like that. All Pero the doors are open. a veces no, a veces las puertas están cerradas. But sometimes no. Sometimes the doors Y la are Biblia dice, closed. tenés fe y toca la puerta. And the word says, you have faith, knock on the door. Él está del otro lado, He's on the other side. esperando que toques. He's waiting for you to Así te la knock puede abrir. so he can open it. Así que si no has experimentado el amor ágape, Okay, so if you have not experienced this agape love, y suena lindo, and yeah, it sounds beautiful, y quieres saber más, and you want to know more, puedes pedirle a Dios you can ask God que te llene tu corazón. to fill your heart. Lo único que tienes que decir The only thing you need to say es confesar a Jesús, is to confess es Jesus, declarar que Jesús es Dios. is to declare Jesus Bien is God. fácil. It's easy. A veces pensamos que tiene que ser tan complicado. Sometimes we think it has to be so complicated. Mucha gente se para A lot of people stop. y se ponen tiesos They stay still and so rigid porque dicen, no sé cómo orar, because they're like, I don't know how to pray. ¿cómo le rezo? How am I going to pray? Y realmente hablar con Dios es lo más simple que existe. Because praying, just speaking to God is so simple. No es todo un escenario, It's not just this huge no es una scene. It's not a producción production. teatrical de teatro. It's not this huge, big theatric performance. Es hablarle como le hablas a la persona que tenés enfrente. It's just talking to just like you talk Y to a es person lo in front of único you. que quiere, And it's the only thing that he wants es esa conexión contigo. is that connection with you. Amén. Amen. Bueno, los Okay. bendigo. We bless you guys. Ha sido un honor compartir la palabra hoy It's been such an honor to share the word of God today. y aquí estamos para servirles. And we are here to serve. Que Dios los bendiga, los amamos mucho. The Lord bless you. We love you guys so much.